औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहसिना मुख्तार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। इसी के हवाले से मुझे मतलब एक चूज़न एरिया जिसको कहते हैं कि मैंने चूज़ किया कि मुझे सिर्फ इसी में काम करना है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताती चलूँ कि हम बहैसियत उस्ताद, बहैसियत पेरेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की एज है, बच्चों की जो वो अर्ली एज है, वो एक बुनियाद का काम देती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो बच्चों के उस एज को इंतहा से ज़्यादा आप कह लीजिए कि इग्नोर किया जाता है और ये सोचा जाता है कि ये कोई मतलब हम तवज्जो ही नहीं करते कि किसी किस्म की कोई तरबियत, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट उसमें हो रही होती है। आमतौर पे हमें सिर्फ उनकी खुराक और कपड़ों की और उनकी सफाई की फ़िक्र होती है। इससे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट क्या हो रही है हमें उस हवाले से नॉलेज होती भी नहीं है और हम उसको तवज्जो भी नहीं देते। हम कब सीरियस होते हैं? जब बच्चे क्लास 5 से ऊपर जाना शुरू करते हैं, सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं, तो फिर हम सीरियस होते हैं कि अब कुछ पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। हम फिर सीरियसली सोचते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। उससे पहले तो हमारे नसीब इतना अहम नहीं होता। बहुत सारी, सबका मतलब नहीं है मेरा, लेकिन बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो उसको फोकस नहीं करते। इसी का जो एरिया है, अगर आप ये समझें कि जिस घर में आप बैठे हैं, जिस स्टूडियो में मैं खड़ी हूँ, उसकी कोई बुनियाद है। अगर उसकी बुनियाद ना हो तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो ख़राब है वो ख़राब ही रहेगा। अब मैं अक्सर जब सेकेंडरी और मतलब प्रोफेसर्स के साथ बात होते हुए, किसी भी हवाले से कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात होते हुए, तो वो ऐसी छोटी छोटी स्किल्स के हवाले से शिकायत कर रहे होते हैं कि बच्चों में है ही नहीं। हम अपनी वीडियोस में कितनी बात करते आए हैं ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, वो आजकल बच्चों में नहीं है, मतलब एडल्टहुड में भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने बहुत छोटी एज में, जब हम बुनियाद बना रहे थे, हम जब इस बिल्डिंग की बुनियाद रख रहे थे जिस पे उसका पूरा ज़िंदगी का एजुकेशनल स्ट्रक्चर खड़ा होना था, उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग वहाँ से शुरू होनी थी, वहाँ हमने वो खाना मुख्तसी नहीं किया, वहाँ हमने उस जगह पर मेहनत ही नहीं की। तो जब वहाँ बुनियाद में वो चीज़ मौजूद नहीं थी तो डेफिनेटली अब जब यहाँ जाके डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो वो होगी भी नहीं और वैसी अच्छी नहीं होगी। तो ये हमें ख़ास तौर पे जो है कोशिश करनी है कि इसी एरिया को हमने एक फोकस्ड एरिया, यानी जैसे हम मकान की बुनियाद को अहमियत देते हैं, ऐसे अगर हम अच्छा एजुकेशन स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं और साथ साथ एज एन अपने आप को एडवांस कंट्रीज़ के तौर पर मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं, एज अ नेशन अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाना चाहते हैं, तो हमें इसी को फोकस करना पड़ेगा। इससे पहले की वीडियोस पे जो हम बात कर चुके हैं वो हम बात कर चुके हैं अलिफ मद आ की, हरूफ के हवाले से, अलिफ की, अलिफ मद आ की, बे, पे, ते, टे और से की। अब जाहिर है जब हम यहाँ तक लेक्चर करवा चुके हैं तो ज़रूरी है कि हम असेसमेंट ले लें, हम उनको चेक करें। बेशक हम साथ साथ करते हुए आए हैं, लेकिन जब हम साथ साथ करते हुए आए हैं तो हम अलग अलग हर्फ की करते हुए आए हैं। शायद आपने किसी एक क्लास में ज्वाइन करके भी रिकग्निशन करवा ली हो, लेकिन उसके बावजूद किताब के पैटर्न के मुताबिक वो जो उर्दू कायदा आज़ाद जम्मू और कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से जिसमें हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं, उसमें जो 2 सफ़े मौजूद हैं उनकी एक्टिविटीज़ हमें करवानी है। आइए देखते हैं उन सफ़ों में क्या है। ये सफ़ा नंबर 19 है, जहाँ उसकी जो उन्वान है, उसकी जो हेडिंग है वो है मश्क। अब इस मश्क में जो पहली एक्टिविटी, पहली सरगर्मी जो बच्चा करेगा वो है एक हर्फ की मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल में एक जैसा रंग भरें। हम जानते हैं कि हमने बच्चों को जब मुतारिफ़ करवाए थे हरूफ, तो हमने उनकी छोटी शक्ल भी बताई थी और बड़ी शक्ल भी बताई थी। तो अब यहाँ जो मुख्तलिफ़ गुब्बारे बने हुए हैं तो हमें मुख्तलिफ़ गुब्बारों में रंग भरना है, लेकिन किस तरह कि अगर जिस गुब्बारे में बे है उसे हम पीला रंग भरते हैं, तो जिस गुब्बारे में बे की छोटी शक्ल है उसमें भी हम पीला ही रंग भरेंगे। बच्चों को ये गाइड करें, आप ये बोर्ड पे ड्रॉ करें और बोर्ड पे ड्रॉ करके बच्चों को ये बताइए कि अगर आपने टे में नीला रंग भरा है, मुकम्मल शक्ल जो टे की है, अगर आपसे उसमें पीला रंग भरा है तो आपको छोटी शक्ल टे के गुब्बारे में भी नीला रंग ही भरना है। तो इस तरह आपको एक जैसा रंग भरना है, यानी एक हर्फ के अराउंड आपने एक ही रंग भरना है, छोटी और बड़ी शक्ल में। आप ये ख़ुद पहले बोर्ड पर एक्टिविटी करेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि वो किताब में करें तो वो आसानी से कर पाएंगे। सफ़ा नंबर 19 पर जो दूसरी सरगर्मी है वो है तस्वीर को मुतल्लका हर्फ से मिलाएं। अब यहाँ चंद तस्वीरें दी गई हैं, जैसा कि पंखा, टोकरी, बस्ता, आम, तोता और अंगूर, और नीचे हर्फ दिए गए हैं बे, अलिफ, ते, टे, आ, प।
یا پے۔ تو آپ بچوں کو پہلے تصویروں کے نام بتائیں گے، بچوں کو بلکہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی تصویر ہے، کیونکہ آپ پڑھا چکے ہیں۔ آپ بچوں سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، بچے آپ کو بتائیں گے پنکھا۔ تو بچوں سے پوچھئے کہ اچھا شاباش، پنکھے کی شروع کی آواز کیا ہے؟ پ۔ جی بالکل، تو آئیے پنکھے کو پے سے ملاتے ہیں۔ تو بچے سے آپ بورڈ پر، بلکہ پہلے آپ بورڈ پہ کیجئے، جب میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ بورڈ پر کریں تو پنکھے سے پے کو ملا دیجئے اور کہیے پ پنکھا۔ پھر اسی طرح آپ ٹوکری کو بستہ، آم، طوطا اور انگور کے ساتھ یہی ایکٹیویٹی کیجئے کہ بچوں سے تصویروں کے نام پوچھئے، تصویروں کی شروع کی آواز پوچھئے اور پھر یہاں حروف میں ان کی پہچان کرائیے۔ ان سے کہیے کہ یہاں حرف کی بڑی شکل موجود ہے، آپ پہچان کیجئے اور پھر اس کے بعد حرف کی آواز کو دہراتے ہوئے آپ اس کو ذخیرہ الفاظ سے ملا دیجئے۔ اس طرح آپ پنکھے سے لے کر انگور تک تمام تصویروں کے ساتھ یہ سرگرمی کریں اور بچوں سے پوچھ کر کریں، بچوں کو انوالو رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہیں بچوں اور بورڈ کے درمیان میں صرف ایک مارکر کا کام کر رہی ہیں اور آپ کو سب کچھ بچے بتا رہے ہوں۔ صفحہ نمبر ہم 20 پر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 20 میں تصویر سے متعلقہ حرف کی مکمل اور مختصر شکل لکھیں۔ یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں اور 2 خالی جگہیں ہیں۔ آپ کو جیسے پہلی تصویر ہے بس، آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ بس کی شروع کی آواز کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، ب، یعنی، اور ب کا نام کیا ہے؟ بے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک، تو یہاں ہم بے کی چھوٹی شکل لکھیں گے اور بے کی بڑی شکل لکھیں گے، بے کی مختصر شکل لکھیں گے اور بے کی مکمل شکل لکھیں گے۔ تو اس طرح ہم بچوں سے یہاں پر جو ہے وہ ہم بچوں سے مختلف جو حروف ہیں ان کی چھوٹی شکل اور بڑی شکل، مکمل اور مختصر شکل لکھوائیں گے۔ تربوز کی ہے، پیالہ کی ہے، تو آپ اس طریقے سے یہ سرگرمی بھی مکمل کروائیں گے۔ صفحہ نمبر 20 پر جو اگلی سرگرمی ہے وہ ہے دیے ہوئے حروف کے نام اور آوازیں روانی سے ادا کریں۔ یعنی بچوں کو پڑھنا ہے سے س، تے ت، بے ب۔ تو آپ نے بچوں کو پہلے خود پڑھ کر سنانا ہے، تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھیے اور آہستہ آہستہ دہرائیے، جیسے کہ ٹے ٹ، الف ا۔ تو آپ نے اس طرح سے خود پریکٹس کرنی ہے، بچوں کے سامنے پہلے بولنا ہے اور پھر بچوں کو ترغیب دینی ہے کہ بچے اسی طرح حرف کے نام اور آوازیں تیزی سے ادا کریں۔ یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ پورے انہماک کے ساتھ اس سرگرمی کو کریں گے تو وہ اس کو تیزی سے کر پائیں گے۔ صفحہ نمبر 20 پہ جو آخری اور 5ویں سرگرمی ہے وہ ہے دیے ہوئے حروف پر پینسل پھیریں اور لکھیں۔ تو بچے الف مد آ، بے، پے، تے، ٹے اور سے اس کو پڑھیں گے اور اس پر پھر پینسل پھیرتے ہوئے، کیونکہ وہ نقاط کے ساتھ لکھے ہیں تو اس کے بعد اگلی لائن میں وہ خود سے لکھیں گے۔ یعنی جب اگلی لائن پر وہ خود سے لکھیں گے تو وہ انڈیپینڈنٹ رائٹنگ کی طرف چلے جائیں گے، ان کو لفظ خود لکھنا آتا ہوگا۔ تو اب ان دونوں صفحوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سننے، بولنے، لکھنے اور پڑھنے کی تمام سرگرمیوں کو ایڈریس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حروف کی آوازوں کو جو ہے وہ فوکس رکھا اور ذخیرہ الفاظ کو ایک توجہ کے ساتھ بچوں کو بتایا اور ان کے ساتھ ریلیٹ کروایا، لاجیکل لنکیج کروائی۔ تو یہ دونوں سرگرمی کے صفحے جب بچے کر لیں گے تو ہمارے لیے یہ یقین دہانی ہوگی کہ بچے ہمارے الف سے لے کے سے تک کے حروف تہجی کو اچھی طرح پہچان گئے ہیں، ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، ان کی آواز بھی پہچانتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے ذخیرہ الفاظ سے بھی واقف ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کی کلاس میں بھی موجود بچے یہ سب جان چکے ہوں گے، اور اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ وہ نہیں جان سکا یا وہ کچھ کم اس نے کیا ہے تو اس کو الگ سے وقت دے کر آپ اس کی مزید پریکٹس کروائیں تاکہ وہ بھی آپ کی باقی تمام کلاس کے ساتھ شامل ہو سکے۔ شکریہ۔